guys, oh. Start na siya maghinog guys. Ayan. Ayan, oh. Oh. Tanggal na yung balat niya guys. Guys, so malambot na siya. Dahan-dahan lang para masira. Ayan. Ayan, hinog na rin siya guys. So malambot na ito. Dalawa na siya. Hinog. Ang hinog guys. Hinog na rin, oh. Malambot na. Dahan-dahan. Ayan guys, oh. Ayan, malambot na siya guys. Ayan, oh. Siya guys. Ayan, nakaano lang. Ayan, oh, hinog na. Hinog na rin itong malaki guys. Oh, Diyos ko. Oh, yay. Ayan guys. Hinog ko. Ayan. Yan guys, hindi na magkasya. Inutusan ko sa Ira kunin ng malaki nito. Oh. Daming hinog na. Oh. 5 na harvest ko guys. Ayan. Ayan. Ayan si. Ila. Hinog na siya talaga sila guys. Daming nahinog. Hinog na rin oh. Ayan. Hinog na rin guys. Ayan. Ayan oh. Daming hinog. Hinog na rin, ayan o. Oh, lambot niya lang, madali lang ino. Isang aming na-harvest lahat, dami guys o. Ayan. Be careful, they are ripe. That big one you got. Ayan, dami. How many is that? Ayan guys, ang aming na-harvest, dami o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow! It's 9. 9 na-harvest namin guys. So, ayan ang aming na-harvest guys. I find one. Atis kayo dyan. No, it's not ripe yet. Guys, kain tayo. Kain tayo yun oh. Yung lambot niya guys oh. Lamas. Sarap. Tamis niya guys. Want some? No, I put this in a chicken. Like Tamis guys. Galing sa puno. Ayun pa oh, marami. May tubig siya. Sarap. God. Kain tayo.